रोचो की पिष्ट कुजा बोलते इरंदगे aku chakri pishma raja pa borta dir ravagna bi zane ताऊ जाम जाता मास्टर कुणरी गाता बोलो इनी पिष्या aku ma digaran dera iranda ravagna bitta sobi ma padat ko malo charu hara sesta shuta fayada goraguna bi dire तो जाने कि मनी गिरा कंची गिरा का नाराज करगी नया तो जाने कि मनी देर की गिरा कम सादा बरा और जाने कि पकीदा साथ शर्रे साथ ना देर aku marchi shikari pada mingo jahla adi peda बिल कहते ये पम्मा ऑल काली सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम जी जोड़ा लाकू जोड़े बा दादा वाशा सलाम जोड़े शुक्र शुक्र दाद वित्त का शोना अल्हम्दुलिल्लाह वाज शुक्र लाकू तो चोना दादा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र रोचो नमाज का लूट हुए आप देखो आओ आप पेटे देखो ya mancho ये लाकू आप पे ना असल जबाद ही है ये आओ ये मैं दरवाजा आप कंडे गए के खुजा इधर दरवाजा पे जी आओ हां गेंदो माशाल्लाह वाशा आप पे आशिकारी तरह नो के हाल माचा गोने में वास्ता हाल खैर नो की हाल आस्ते भले सो भी मुकाबरा था टेलीफोन ने आ जी आओ चोकल का मना तवार को माशोता मोदा पति नमाज का उस्ती मा पेदागा बरो नाकू पीर का बोस मा पेदागा चे शाराज पेदागे वानिक तमाम को ता पेदागे आओ मार्ती पे सलामती का रसीते allah अल्लाह ये नमाज का मनी वान का बित्ता आत्मा वान गला से ली पैदा के आज वानी गलास कुतानी आओ aku nadano itai nemasa kai kuan tu petra wash nabi tai ko dukani nadano bare da nendi अल्लाह वल्ला ये मंदला मनी कलागर का पैदा के nadano wala nemasa tra kala gana gari men pe वाज फकीरदा जी आओ शमा मा चक्राश सोन मोन दाट कुतगा या मर्द में यात मन कर रहा और या बोर्तांग उस्ती तेराना बारनी गाजरा पसंद बा नवा हमारा तेरा अच्छी शुमारा नवरा अमा सोंद बरावन दाता हूं तेराना kecha mer chokka pasa galene ware tonko pa khoy warta kecha gali rok mer वाज फकीरदा जी नी माशवारा इजाजत कना मारा इनको मचदई ने मगा खैर शिकारी मच से जा रहा मचदई आओ खैर वाजा भाई पीरू का 50 साल पे चलाते मच के स्टा बीते नहीं आवे मच पांच के लोट मोटा पिस्ताने बोल रहा जी आओ देखिए मां दाम में जतगा मोर गास्ता अफसर नहीं सड़ती हैं अब आवाज से नहीं बल्कि मोर की चीजें कहते हमारा लोटा हां बोल रहा मोर की हैं गेरा दाम में जता mancho subar ga dar na ne gar mein अल्लाह शवर गाज दा मारा वा गार में नहीं सड़ती हैं नहीं और शुमारो रे इजाजत धने न शिकारी सलामत अल्लाह जान wash ko salam rate इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाश kecha buatala घर के बात शिकारी ने पसा गालेंगो वारे ठोंको kecha buatala mer नाकू ओ नाक पकीदा हम सब ठीक बित आए रे नाकू मनेला मुतुरी पेदा आगे ते नमाज के जल्दी देवा शुद्ध ब्या आओ गड़ा बोलो देवी काफिर चला नंदी ने मैं पैदा को आओ सारे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जोड़े नमाज का कौन जोड़े दादा वास्ता दादा जोड़े क्या कौन को सब पीरो नस्ता दा सलाम आका जी सलाम कुबी नन कोल को दर बित जाता दाब जो आज तोरे खुबी सलामती मन पे तो चेव शिकाय मसाल पदना बो नाको मनेला ये तारा जोड़ी कन गए ये पर्चे बलूचिया बर ना कंगड़ा
Manela naku ye işe bazı vanta ye davlata uti raha borta. Yaman labza gappen. हाँ मर्दम बाजवानी तो जमाना है शमशिया Hao naku chuk tay namasa genda bay gए. Manela hame wadain ho. अल्लाह वाला İşe uti zuban ham baluchi shamoshta. بابا بزرگ چی میگی شما؟ من متوجه نمیشم چی میگی شما. रोशकता बरो नमाज के वास्ते चाय बिहार को نه نه من چای نمیخورم، نسکافه بیاری. जी खुशी मसाल पंदा बेगम Atma hap luti thunni ge bichara raha. तो बरो पेटे आप विधि Hap karwa. نه بزرگ این چیه؟ Da kavulgo apa var. این چیه؟ Ye lutu hai lutu atma hai. لوتو چیه؟ Lutu hamse to lute hap lute atma kavulgo var. रोचो माता लगो बरो मत सुलेमान चाय बिहार तो आप आता जाता این چیه روچو؟ ये लूटो तो यार तुम Çoya. روچو مگه شما چای تو دیگ درست میکنیم؟ Hao ma cha çevo şikayetler. این چی آوردی؟ Ye lutu çay ma. चाय चो تو مگه من نگفتم من چای نمیخورم، نسکافه بیار برام. जी खुशी मसाल पंदा पो Ma zane çevo şike ma रोचो शंबारा मोदा ही नवा oku. Ço çay magrasta Süleymani. Loks bitna mara. अरे को پدر جو مگه من نگفتم برام نسکافه بیارین، قهوه بیارین، چای سنتی دیگه کی میخوره الان؟ Manela naku tay namasa ka ye pe me çay vaş nabi gajir çay luti. ये नमाज का मन शैतान हक्का वाप करेंगे ये जबल तो का मन गजर चा कुछ बिहार रोचो मर्द में पैदा के तो चार ही अल्लाह का Aro khay bhi ye. Kuja bitna me labad champalo. Pakistan manela ye tay. Grake me chillak zire पैदा गए. अच्छे chillak खानी फीवर है. सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम वर्षात वर्षात मेहरबानी का मेहरबानी आए जोड़े वाजा जोड़ा वजा डाट अरे साथ जोड़े जोड़ा डाट वजा जोड़ा को जोड़ा वाजा फकीरदा जी माश नमाज का सलाम वाजा फकीरदा माती नमाज का झूड़ी करना आए मैं दसन गिरी नमाज का ये जुड़ी नहीं से बाज बनता हमेशा ये दासियां मान नया हमेशा गेंदो मर्दो रावते हम मुल्कान चुप फेसरा गोश्त के हो उस्ती काय आंगो सलामी आपा ना ओरा मां असला शी हां सुभान अल्लाह पामे दात का मां कुता गेंदा भाई दुकान है ना चलो पे गोट्टा ही नहीं जन तो खैरी पा इनको मर्ची मायाद दा आवाज फकीरदा मापा खैरियत के गा आवाज फकीरदा मना साहिबार तांग काम लाजम है देखे पंजा दाना चिल्लक मना लाजम है आवाज फकीरदा ये गुड़ चीज ती करा दर का है ना दे ग्राह किया बढ़ता हेल चलती वास्ता दर के इंशाल्लाह इंशाल्लाह پدر شما دیوونه هنوز با این سر و کله میزنی؟ आवाज फकीरदा तो ये नमाज़ चे गोशगा ये नमाज का बेल मनिंगा بابا شما هم دلتون خوشه اینجا با این پیش و جنگل برید تو شهر زندگی کن، آلشو ببرین. फकीरदा नहीं ती नमाज़ चे बलूची वरना का मां चे बोश जालू ये मैं रवान दाता को शारा मानेगा ये तो डॉक्टर भी याद का इधर जबान से मोशता वजह आवाज फकीरदा ये नमाज़ का बात कौन को मुल्ला का जिंदो करे दामी चुफे कांती बात के ना अल्लाह रहम को ये मुल्ला का दिन दोबारे हमदे ना नी ये आवाज फीरदा नाम दो इधर ताती का वांड में शापरो चमदा काफ्ता हो नाकू मनला ये नमाज सकते जन्ना गेता मोल्ला गजन दो फिर टेक टाका याक टेक के चौक तो ओस्त्रा रात का ब्रो मुल्ला का दिन दे अजीर बिया लेडो में येलो को लेडो स्टा चरगा नी में खुजा दरिए जो तो ब्रो ये शेपा चारी हां बच्चा रे आवाज फकीरदा मानी शुमारा इजाजत कना बांदा गजाबी कोश्तरा में देम दे बड़ा मनी कम बार रवान देगो शार ओस्त्रा देम ते आवाज आवाज वाशे को वाश वाश सलाम इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाश اینه چیه پدر؟ घर का हमारा कोष्ट मारची कनो आराम नबी साय रोची मर्ची माने कोष्ट
अच्छे करो سلام پدر بزرگ چی نق نق میزنی؟ چیه گوشی که पंचो आंखों के सर दर्द है بله तो हमारे शारान है शे बारगो सारे शे पेरेंटा काशगो हमारे शार پرنت मारा نه روچک جان بهش میگن سیتی اسکن ما ندانه سیتی هزگانو سیتی هزگاندو منگاندا اکافتا من بری हमारे पेरेंटी काश نه میبریم انشالله سیتی اسکنش میگه روچک جان این چیه شما درست میکنی؟ ये कौली को रोप गए मैं पसान वार्ड समाता रोपो چیش میگی شما متوجه कैचे نمیشم मेर हमें मां हम बुके कैस्ता ये पसा हमारा गसको खोजती है को कैचे मेर घर के बात है तो है तरह कलाम वगैरह गसो- हमेशा वशे कौली को پس چیه؟ पास हमें اینا چیه؟ کیلره کیلر چیه؟ چاچوارا किससे किस किलर نخور مریض میشه آقا جون तो शाम वरांते किससे किलरे उससे कोला के दवाएं شوارتا نه نه مازینا نمیخورم اینا چیه مازینا نمیخورم بریم برام جوجه کبابی چیزی بیاریم روچو ये چیه گوشی که आपको मां हाचे तैवरे दार पियो मां हाक दानो भले मनेला कुछ ये मचुशे नावरो कबाब मबाब ये अच्छी चीज नहीं मने बिजिए बाटे روچو نی برو حله ما وشتا رات کا مولا گزندوا تاتی کا شزیر بیانا जियो मर रहे उड़ा शो किशमिश नावरे باره کولی باره गाय चौका शान येर कनेगु پدر بزرگ چرا هنوز از این تنابا درست میکنی از این ول کنین اینجا رو کوهستان رو ول کنین برین شهر زندگی کنین آل کنین ما نظارت تو چیه گوشی که مطلب ملکا بارو پیش کردن تو وا شهر زانه ملک تو واش بره تو ملکا پیش دارن کوه شیپا کجا؟ پدا واسه دیده ملک نشته واشه پدر بزرگ من از اینجا خوشم نمیاد بره جاری مولا گزنده وات کنه السلام علیکم جلدی وجه आज मुझे खैर तो मन लौट आया था बल्कि तो झन्ना गप्ता واجا انا لباسي قاستي بازي وانا زمان يا شموشتا دم تجي ني شهر मुझे दिमाग से वो लौट टाइम बिहार थे او روچو روچو या नाम है इतना نماز का زیر بیان दिमाग से बच्चा प्या سلام علیکم چه خبر آجا خوبی؟ पकीदा ये चौक झन्ना न गप्ता ये बाजे वाने का चुसे आओ جندا لگتا بل تو دمی بیزی بلکہ بہتر بھی मुझे बयान नाजिक थे گئے نماز کا دار کوئی نیا آئے گی وہ ये दागो ये दागो چی میگی شما؟ اور کولی کو दवा वाली दवा ना, ना, वाली ना, कम पे कम नजदीक का पे कौली को این کارا چیه میکنی؟ برو اومد این کارا چیه ولم کن چیکار میکنی شما؟ ये दम जाए मैं ولم मोटा है کن मजलिम شما هنوز در زمان عهد بوغ زندگی میکنی این کارا چیه؟ ولم کن दम चल के शहर में ولم کنی لا جن तरह है गए داری کو روچ दोस्त کارا چیه میکنی شما این کارا سنتی چیه؟ ولم کنی بابا تگی बुझू अपा بسا شو बुझू अपा पकीदा शिया इतने शिया दीम दे मांगो बिली रोते वाने थे बल्कि डॉक्टरे भी चीजें भी कहते दा मैं मुल्क वास्ता शहर भी शे जेन में नेच नेस्ते को मोल्ला शहर को सी बिले रो हम को मोनी सलाम अलैकुम जोड़ा वाजा जोड़ा और शिकारी तो इरान दी जीतात के खायरे मला वाजा पकीदा पत्रा वाशे हाल एगो ती वाशियाल छी अल्लाह तरा वाशियाला तो बियारात आओ आज पकीदा अमा कपाता शो है ना रवान दाता इतना तेराना आप पता गाजना पसंद बीतगा आणि पदा देगे दा 20 मिलियन शी सोंदो कपातो कंची हट करे पमारा देम दे जीरने पता पुल्ला शवार जाना दयांत
आओ पीरो इशा उसते सनाय दस्ती ये गजन सक दोस्त मा शहड के ने कपड़े में होते बरो मांगो तेराना मतलब तो दमा काल को तिश जुबान पाच भी हो वाजे पकीरदाद ये शिकारी वाशे आला जुबान पाक कुता हाँ वाजा गजरा सनाय दस्ती ये बलूची माशा सोंद कपा ताट के ये साक के दोस्त में पीरो मशवर वत बना तरा रोज को बना शम भरे मशवर तेराना शाम को मशवर वत भरे नमोशगान फुलदार बैठे तो मशवर शेर बे औ नमोसक इंचो खलास इंचो तो चियो वांतगा तैसार पदा हमें मैं सोंद कपातां का हां वो चक्का में बोले में लगन चुंडा जा रहे मस्त दी गए नहीं चक्का बोले में दपार बट्टा जा रहे को चारिंग रास्ता बाट दपार नहीं मोला दा कम गोश्त निंगो कंगो ये गजन दो मन पे शिनाम चिया गजन दो ये वो दास्ता चार यार नेम का रोते हो रे आओ तजारा के मन गरा कंचे गरा का देर के गरा सोचो दिमाग का लूट में आप देखो आओ आप पेटे रहे वाजे पीरदाद पीरदाद ना वाजे पकीरदाद आओ तो बुगर चाचा मैं रोका पा अजीब बुगर दरबार करो बोचो रोजो अबूशी बोचो मैं इसमें चोई तो देख दो रस्मी वाजे पकीरदाद वाह शर्मास का सनोम जब तो खैरी पर इनको मत माया था वाजे पकीरदाद माता खैरी आपके ना मना काम लाने में पता पंजाई वाजे पकीरदाद मना साइदाना काम साइदाना उड़ी वाजे पकीरदाद मना भाई थांग काम लाने वाजे पकीरदाद मना साइद तांग ला तो शौक कैसा इंसान वाला मारा कोई तांग वाला कोई वाजे पकीरदाद मना साइद बार तांग काम लाने देखा पंजाब का पीस आओ देखा पंजाब का चिल्लाक मना लाज में अकबर तो मां चे बोश मिलकर तो पैसा का मंदा रहो मोला गजन दो दात की बोचो जाने ची बोचो नहीं Serán tamam bu iş Damuzo çıra anada zindan nauchi Tamam. wala uli darbo Takdir aku ma kusam nahi umada. ma zinjo kosham nahi Oh. ना वाजा मना एक नमाज के हंसते बाज़ मानेगा मुझे ज़ुबान समझता तो दमी बिजनी चारी बद के शार आओ आवाजा मला नमाज़ी आस्ते बातें मारना जुबान ये समझता दम कुछ कभी मकंदे जूरी डाडली शवाना को उसका नस्ते एब्रे सबूर एक चारी चार मोलाए मदने मोलाए ना कौली को मैंने समझता सवासा वो समा दर जमाने आदि भूख जिंदगी में कहीं कारा सुनती चाहिए आओ वो कुछ नहीं आदि भूख ahadi bu हाँ अब वो shuma anuz dar zaman ahadi bu zindagi mein koi koran chiyo वो वाज सही नवी तो पोस्टर का उनके सही देम ना वाजे पकीरदाद ये शिकारी वाशे जुबान अशी चे जुबान पाचकुता वसे आला वाशे आला पता आज न बुक जल्दी वाजे पकीरदाद ये शिकारी वाशे आला जुबान पाचकुता